أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد عن علي عليه الصلاة والسلام قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة جالسة عند القدر وأنا أنقى العدسة قال يا أبا الحسن قلت لبيك يا رسول الله قال اسمع مني وما أقول إلا من أمر ربي ما من رجل يعين امرأته في بيتها إلا كان له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها وأعطاه الله من الثواب مثل ما أعطاه الصابرين. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في أقوس رواية بيت جاكونا لجاكتك جناب فاطمة الزهراء سلام الله عليها نيامبو نانو دوك سيدبا دال چيف سالنجي أمير المؤمنين في أقوسي حضرت فاطمة الزهراء في أقولا زان كالمينو مدد بينچي دال قف سالنجي شخصيت سو ده وقلا پیغمبر في أقو شخص نامينو شخصنا كسال بيوم يا أبا الحسن زربنا ناسي جفل بس لبيك يا رسول الله چي كسال بيوم جو زربنا كريف أقوسي كسال بيوم يا علي نيشتنا यहाँ से कड़े का एक लश्नाबिस चाहे वना मासी खुदाई इजाजत में पा मासी कभी कड़ा ज़रबी में ये चीज़ ज़रत नारना जो मासी खुदाई हुक्म का मासी कसल भी में तो चिंजूज़ वना गासु चिक नंगे नो सोसे ज़ंजो से मदद बेसे खोला या नंगे नो लसी या कंकोले नो कोई मदद बेस नारे खुदाई सहमज़ात को वो सिखोए बदनी का युद्ध पे पिराली हिसाब को लोखोर रे इबादत को खुदा से सवाब शते निमोर रोज़ा दुपी छान को छान क्या बस भी सामने अहम चीज़ जुड़े मैं दारे तो सोचे रुवाला यहाँ से मदद ब्याला या यहाँ से कंकोल से ब्याला दो से सवाब से चाह भी नहीं थे मतलब खुदा बिल्कुल ये ने खुदा इस सहमज़ात पे शिदत जो बहुत अहम इंसुख चाहे मतलब दूसरे का दुनिया ये ची निज़ाम ची इन नदी बुनियाद को ची देवी बुनियाद पाशी पर ज़ंजो से खानदान ची को मत देखने योलो कौम ची दाने कबीले दाने यूल मुल्क ची दाने यूल ची दाने जुंगामी बुनियाद को ची ज़वाना अशी पर ज़ंजो से दी कोई इज़्दिवाजी ज़िंदगी बुनियाद को लिहाजा देवी दे हिसाब को अहमियत है सुत यहाँ से नंगे नो यहाँ खोला कांकोल ची बेसे तादाल ची साला या जान बान ची शाला या तो बयाना दो यारे कोई खैर पिरारी हिसाब को देवी हिसाब को लोखोर रे इबादत दो से छान को छानया मीन को रोजा दु पैपी सवाब खुदा से शज़बे देवी खाना खोला चीज़ रहे जवाना साबिरून कुनी दर्जों को लमिनत साबिरीन कुने ना हज़रत दाऊद पैगंबर हज़रत याकूब पैगंबर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सवाब को सदे शख्स को शज़बे साम से अहम सुजुदे अताला तमामुली शसे वना निसरे से सवाब को चीज़ है वना 1000 शहीद बराबर इत को सवाब 1000 शहीद दो चीज़ है वना yang kasal bi madiya ali man kana fi khidmati al-ayal fi al-bayt ولم يأنف كتب الله اسمه في ديوان الشهداء وكتب له بكل يوم وليلة ثواب 1000 شهيد وكتب له بكل قدم ثواب حجة وعمرة وأعطاه الله بكل عرق في جسده مدينة في الجنة. أمير المؤمنين في أقولا يا صاحب پیغمبر کو سکسد بیا علی سوچی سی سوسے نگینو اهل عیال خدمت بک دونی خدمت بیاید کولا آر میوم چوغم افشا کو نگینو دونی خدمت بسناره دبی میتخ کو شهدای اسلام کو دفتر نو کوئی میتخ بیاید اور ہر سن ان کو کلا 1000 شہید درجوں کولا خدا سے شذ بک اور ہر قدم کا کھلا حج ثواب یا اندازہ بس حج ثواب اور عمرہ کی ثواب کو کھلا ہر قدم کا شذب ہے یہاں سے سوسے اہل عیال خدمت پہ کھلا الحمدللہ کاما محنت مزدوری سے سوسے کفاف سوایت کھلا یہاں سے زحمت پہ محنت پہ ورنہ دیوں گاما یا بھی شامل ہے
ونديوني خدمت بيايت بولا أهل عيالي خدمت بيايت أهل عيال مدد بيايت بولا كمك بيايت بولا ديولا خدا سے ده حساب کو ثواب قدم رے کا حج چنا عمرہ چی ثواب کو خدا سے شذ بے ده بھی کنا جسو میں غتیر گوین یوت پی گٹ گٹی حساب دی روایت پر دو گٹ گٹی حساب ماتی مثلا سمی لاکوں زگو لگٹ سمسم گٹ سوم سوم يشو دهن لاقبي قد دهن فاقبي قد دهن فرسوي قد دهن غاتي رغوي قد حساب کو خدا سے بهشت انو كل شهر قد خدا سے كل شهر دي حساب کو ثواب دغه ما چوي غتا دغه ما غتا چوي دي متال سمجي بيو بي چاز ولا غتي عقل کو فکر کو متال دسن دون غتي دوهن بيشوت بين دو ان شاء الله اگه ثون من يو سے کم گوي دو اگه ثون من دو سے کم گوي ولدي حساب کو خدا سے شذ به تا شهر رو خالی چون شهر چنه دی ویدیوت به نعمت ناز و نعمت گاما حور العين یا جو حال فروت یوت پر گوس پیغاما خدا سے دی وینو شذ به دیگه چازه ولی تعالی ثواب برسه اچھا دی کنا زوانا گھنٹہ چک اگر کوسی مدد بک دی وغلا 1000 حج عمرہ اور جہاد پہ سے افضل ان لو دی گھنٹہ چک کی خدمت کو دی یا یو قصد یا علی ساعه في خدمة البيت خير من عبادة 1000 سنة و1000 حج و1000 عمرة وخير من عتق 1000 رقبة و1000 غزوة و1000 مريض عاده و1000 جمعة و1000 جنازة و1000 جائع يشبعهم و1000 عار يكسوهم و1000 فرس يوجهه في سبيل الله وخير له في من 1000 دينار يتصدق بها على المساكين وخير له من أن يقرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومن 1000 أسير أسر فأعتقهم وخير له من 1000 بدنة يعطي للمساكين ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة. تدوم قام سيري لخوچين مقصد پوزه وندوم مطال تشويق جده يعني ديو سے حساب خدا سے ثواب شذ بدنا کسل بھی پیغمبر یا علی نمینو سوسے اہل عیال خدمت گھنٹہ چک خدمت بیایت کو بہتر ان چی 1000 سالی عبادت کو پچے 1000 حج پچے 1000 عمرہ پچے 1000 غلام آزاد بس پچے 1000 جنگ شریک بس 1000 بیماری یا خبر لسوب ہو پچے اچھا جو 1000 جمعہ مل لکھوں ہو پچے 1000 جنازی نو شرکت بس 1000 تو خمس کم کھن لا زان مین مو پچے 1000 گویا کا گونچس میں کھان کون لاس گونچس کون مو پچے 1000 تا جہاد نو یانگ سی جنگ میں نتا فت کو پچے سا فی سبیل اللہ دو پچے سا یعنی 1000 دینار یانگ سی صدقہ من مو پچے 1000 مسکین لا یانگ سی کھلا مدد بیو پچے 1000 دفعہ تورات و انجیل و زبور و قرآن تلاوت بیو پچے اور 1000 اسیر یانگ سی آزاد بیو پچے یہ جو دے با اللہ کسر بیو دو گاما پچے سچی ثواب اس کے تیسو سو سے اہل عیال خدمت بیائی ولا يخرج من الدنيا دے کھنا دے شخص په دنیا کھنا کو ارگل و پدلو فستو بیو و پدلو جنت نو خری مقام کو کھلا تننا خدا سے کو استو دی ثواب گاما تعالی یو سجود ثواب گاما فت تابع تو وندیو دو بین یم کسل یو ننگ نو مدد بیائی تو متی گناہان کبیری فر کفارہ خوني خدمت بآيات يا علي من لم يحنف من خدمة العيال فهو كفارة لكبائر ويطفي غضب الرب ومهور حور العين وتزيد في الحسنات والدرجات يا علي لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خيرا دي بينو كسابيو پیغمبر فاقوس يا علي سوچی سی آر مشسبہ یو قالا شر محسوس مبیا کوسی سوسے اہل عیال خدمت چبک دب اخلا کوئی گناہان کبیرہ لجو کفارہ گناہ کو لے بخشش گوائی پی وسیلہ خدای غیظ و غضب کو کھوشی دینا دور گی جنتی حور العین کو لے دو مہریہ لو اچھا جو حسنات نا درجات کو لے اضافہ گوائیت کی سبب دیکھن کسب یا علی اہل عیال خدمت بکن کو دسو چک کو خدمت بین کو صدیقین کو شہدائین یعنی شہید نا صدیقین کن تاجوم سہما ایمونی طرف اشارہ
وندیونی زدروی بکن مت با کلا مت با دیو توفیق میگوه دبی کنه کسال بیو یا ده شخص بویا که کلا خدا سی دنیا آخرتی نورو کلا نصیب بس باید بی ده شخص کلا مت با دی خدمت با بیاد بی توفیق میگوه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين پروردگار عالم عمل سوسوسه وظیفونی که عمل بیاد بی توفیق شد بسیار الله